Good morning, katatayo amin, kakabsat iti apo. Mayat iti ri natatanya, mayat ti agkukot. Medyo nalamiis iti panawan. So, talagang adda tayo iti December. Matuluyan nga 2025 no next month. So, we thank the Lord for this morning. It's an opportunity again for us to come here and worship the Lord. Thank you for all the good things that He has done in our lives. Tatanga agsapa, ket awisag iti tunggal maysa katatayo. Amen. We stand and let us sing this song. Jesus, the lover of our soul. Amen. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay.
ti salunat. Nga impaay mo kada kami. Agyaman kami ti paligi. Apo nga impaay mo kada kami. Taadda kami manandi ta sangwanam. Nga mangiday dayaw, mangitantanok, tanasantan kanagan mo. Apo kasangwanan na magpatuloy kami. Apo makitam ti tunggal may sa kada kami. Ti puso kan panunot mi o Diyos nga makayayos sangwanam dalusam. Iti napatengadaran ni Apo Jesus. Tapno maikari kami kanawan ti lapad. Dagiti kararag mi. Agyaman kami. Tasikat ti nangayat ti kararwami. Katimpay mo ti biyag mo iti krus ti Kalbaryo. Hapag yaman kami. Bendisyon nga rod ti serbisyo mi. Hapag yaman kami kadagit kantangahan mi lang nga kantaon o Diyos kadagit ti bibig mi. Ngam kantaon mi apo nga naimpusuan nga makaidayayo ti tasangwanan. Kat apo agbalinda kati nga nasamit nga saya muso nga dumanon ta trono. Apo agyaman kami ti manang sursurong kada kami nga pakumbaba. Kanagyaman na po Diyos ti kinaimbag mo. Bendisyon nam ti parte ti amin nga servisyo mi hitangal daw. Amin nga testimony Apo Diyos. Agbalin ka ti nga biyag. Kantipker kada kami nga agdengeg. Bendisyon nam dagitag testimonyo. Apo Diyos kadagiti tatat kay naramid mo kadagiti bibiyag ti tunggal may sa kada kami iso kadit ti makita. Kantipker mi Apo nga tultuloy ti sasangwanam nga serbi. Hagyaman kami, hapagyaman kami. Sikat ti may daydayaw, tinagan ni Apo Isus, dagiti ti kararag mi. Amen. Praise the Lord. It's time for us to give our testimony. So, magtitay ti uray duwang mangibingay ti goodness of the Lord na inaramid na tibiyag tayo. Sino ti umuna? Ni Sister Nancy. Praise the Lord. Aguray ba sita orasak ti bagik tahanak nga lumagpas ma? Alright, praise God. Ti testimony nga kunana ay tagtagay tayo, tinaramidan ti Apo ti bibiyag tayo, tapno dagiti dumamat ket mamamuda daytoy Dios nga mamu tayo nga panagserserbian tayo. Ngem papanutag ko kanya ti bagak nagadumat inaramid na. Ngem tigi jalangan so piliak langan. So but before that, I would like to encourage you before nga this decision kayo, kadagiti bibiyag yo from the simplest, kadagiti komplikado. I highly encourage you nga hangadakda kayo tag desisyon. Tano ni Jesus ti partner yo, kat kumararag kayo pa nga una, tapos urayin yo ti sungbat na. Pati siya kat maliplipatak ngay. Kung bagay plan A, kat di planok, plan B, dapay plan B, tapos plan C ni Apo Diyos. Madiday jay, mairikrikos kayo lang, saysayang tayo lang ti panating, panawad kan banog. So, damot may isang example nga bagakot, idi hangagan, dar jay lugan mi, tay jay Amerika ngamin kat necessity ti lugan. So, hamot agidip nga no, especially in winter, kada jay ti kadilikaduan, ta damot ta ubing, alangamot nga tumangkan kami tila Miss Jerwar. So nga ako nakadaguray man gano'n ta sukatakta. Every time nga breakdown, gastusak, kat bukbukak mo ti kwarta, nangina ka no ti parts na ta, old model nga Mercedes-Benz. So nga ako nakabalagang agbirok ti kwa, second hand nga lugan, ta hangkot kaya gumatang ti brand new. So, kinitak na ta, SUV ti kahit ko, brand Chevrolet, wino Kia, wino Subaru, nagingina damat, anya, manuti ko nga kayak nga ibayad. Sa, madi ka no rito nga year, agpeperdi ka no rito nga model iti rito nga year. So, nadamot ti listaan nga, nararamid ko na nga, ti pros and cons na, yan, ay na dagitoy, sa agbirabiro kakti kwa, ti listaan dagiti nga second hand nga lugan.
Hindi na umakon. Ta makapaulaw mat. Nya nga garod amok tilugan. After all nga study, madamdama ko dyan kunada nga lemon tinaalak. Ako awamot lata. So nabanog ako nga desisyon niya. Awamot amok tilugan kasanok nga i-check. No, paisumot lang nga dyan bagbagada. Kat ignorante ak mat garod. So ako nakon kan, ay naku apo. Mamumutan nga maperdi na ito ilugan mi. Mamumutan nga masukatan. Kat na mamati ak nga nakasagana dyan ilugan nga kasukat na. So ako nakot, tapno halak nga maulaw kada gito itano nagadungamin ti pagpilyan ket mas karo kay nga maulaw imbag ko nano dudua yung nagadu pagpilyan jay makapaulaw so ako na kun ay sikalangan ti ko siga ti agpili isang put mo pa jay driveway kunak kaya di ba no pang kay gumatang ka pang kagbirok jay Carla twin mo pamukitan jay ilaklako da yung kunak isang put mo lata jay driveway tapno amok nga jay pinilim kunak so di na pang kami nati naki-join ti ba 4-day Bible Club nga impang ko ni Joshua kada gito bing nasambit ko jay kadwa ko nakatnoy no mo damat mo mga ilako da nga SUV nga mapagtalkam jay agilaklako dayto iti budget ko kunak iba ireto man kanya kunak at least no mamuda nga mapagtalkan at least hanak nga malugi di ba ka wen ko na edi ko akin tawag da after 2 days dati mawag jay father-in-law na ko na nakat ay Nancy agbirbiro ko kanu tilugan yes sir kunakot kunanakot ada ti Toyota 4Runner. Ay, hang ko kaya ti Toyota. Nagingina. Oray no second hand. Umabot nga $18,000 kada $20,000. Han, I will just sell it to you for $5,000. Kunana. Okay, it has 135 miles on it. Kunana. Nalakadayta na. Kunakot. We will bring it to your house. So, in deliver da balay. So, dayjay, tisahin ko. Kunak, isang pat mo tabalay. Di ko akad namuwak. Imbagan jay kinbagi nga dati. Kuna nakot in surrender ko ni J. Carla to exchange dati bigger size ta nagtalo diyan na hangaw man di car seat da piman jay likod. Kaya kuna na nga ina-praise dati $15,000. Ngam ti siningir da kanyak $5,000. Kaya dati kunak matisuhan kunak nga inikak jay likod na kunak loved kuna na jay John 3:16 tapos ingkabil ko jay likod child of God. Ta kada kawakat ko nakat makita no dati madismaya ngay ket makita yu jelugan ko kuna kay ipagpanpan nakal ko matigay makita yu jelugan ko kuna ginatang ko lang 5,000 data moyo tayin karkararag ko gamin basta so nga jay kaslangay nga ko encourage ko isudangan no agkararag kayo adal batati faith yung amon ti apo ti kasapulan yo ket han ngay nga hanmot nga fail iso na kadagiti promises na as long as kuna kasi adadagiti conditional promises nga if you remain in me and my words remain in you you will ask whatsoever you wish and it will be kas lang you will bear fruit. Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. So first you have to seek. Hanga jay dawat ka nga dawat tapos hamo mat sumursurot ti sa una tapos expecting nga gitid. Abay, ano ka, kas lang conditional nga contractual, nag-bridge contract ka kat pasensya. So nga, di ko nga, no, maupo pa naging friends ko, kat ko kitam jay lugan ko ni, nagpintasan niya. Dahil ko encourage, so nga kahit ko mag-encourage da kayo, ado, tinararami dan ti apo, no, da kasapulak, uray isangit ko na dumakot ko na, Lord, anya nga garod, kat ko namat nga, sikati, you are the husband to the widow, you are the father to the fatherless, kat, dahito yung anak ko, awan ti amana, siyak kat widow akbat, nagrigat nga ino ko, may sama, awan ti ka pamilya ijay, babae ka pa damat ado ti ay, kuha nga ito work nga hamo nga kaya, kat ko naklatakot, ito'y nakmat nin saad, inted mo ito'y balay, saad na kami dito'y, of all places, so I know that there is a purpose why I am here, kat ko hamom na gito'y nga kaskasapuran, may kat, agtalig kak na si kati mangitod. Kat amin mo't haan yung nagkurkurang mati apo kanya. Tauray no, wido akawan ti trabaho, siyak pa lagpautang. So nga ako nakatangasi ti apo, say, so nga nung ko nakatay apo, ba nang ti amak. Katay ko ngayon, encourage ka na kayo nga, noong kuna yung anak na kayo ti Diyos, kat agtalik kayo karod kadagiti promises na kasi bagbagakin ni Joshua nga, makitkita nak, magigaman nak, makasarsarita nak face to face. No awan titiwalam kanya, kasano ka nga agtiwala ken jay God nga hamo nga makita. Iso nga irog praktisin nyo kani nga
Ag-trust kayo lata to walk in faith, kung ano the righteous shall live by faith. Uray no, diyan makikita yung ikat, kasano nga ta, nakakasasaganan diyan answer na, ta muna nga tumawag kayo kiniso na, nakasaganan diyan answer na. So na lang, tayo promise ko kada kayo, nga amin nga dawatan nyo, itin na in a way, nga expect nyo. Doon dumakat sa bali, Jays, ikilo na kawin sa bali, ti answer na, hanyo expect, hangkay nga agong ungat, tanalalaying isuna, He saw your days before each one came to be. So kasi di, kung natangaak nga, nag-apply ti passport dahito yubing, nalipatak nga i-follow up, ta by mail. Every time ko yung passport ko, duwa nga passport, di panunod ko, dahito di baro nga in-applyak. 1 week before ag-flight kami, ginuyod ko ta passport, ta i-scan ko kuma. Niya pa nga ta baby, ta picture nan, kunak. Pero may kibayok mo tanin, alakit 5 days kat agtahib kami, alangan mit kay batik taubing, sayang mit tatiket nga binaybayada, kunak, iso nga nagkararag ako nakot, Lord, kunak, basol ko daytoy, katangaak daytoy, nga agpaisumat, kat amok nga, nakita mo daytoy, hanya surprise king ka, nakita mo daytoy, kat agramid ka kumati, paspasensyaan ako na kita, cover mo, ta mistake ko, kunak, iso nga kunak, willing ak nga gastos, takwartang mo lang, bahala ka, So nga di ko akit, paspasak mat nga tumawag, amo yung hanak-hanak na rin drive, especially ti cities. Nga may day, timawag ako na nagkapang ka Minnesota, 1 day release lang yan. Kung na, sige, sino nga tatig drive nga kadwak? Tinawagak ta kadwak, tustumat nga free suna. Kung nakit intan nung malam, pantamangan yung restaurant, intan, kunak. So napang kami piman, nagsubli kami the next day na alami nga dagos. So nga rin nagkamkamali tayo, God has prepared a way to solve that problem. Kung so kararag kumat lang, kung nakadumi pagkamkamalik, ag-grace kin dito nga ubingim, sika kumatimang kalug ka dito nga kamalik. Because my job in this life, the mission ko tatay is to raise him up in the way that he should go. Amok nga, hangay nga 100%, uray kumano 80%. Siguro 60% lang nga agsaksak sidak ijay ngem. I am confident that my God is able to raise him up and help me to lead him no da pagkamkamalakat adulat takot. I know that my God is not strong, is not weak. Kasi kung nandiyan kadwa nga, you are not strong enough to break the will of God. Hangka na pigsa nga mang perditi plano ti Apo. Kaya tatikay ko, encourage ka na kayo nga, whatever you do, consult your God, your King, your boss. Amen. Agyaman kami dito nga testimony, Sister Nancy. Agpaiso nga, you are blessed because you first seek the Lord. Amen. Sino pa'y kakabsat ti sumaron? Agbalinak pa lang women's itata. No makit-kita yo, no umumay kami to church, ada awit mi nga ubing, kasla kami nga women's no maminsan. Tagal-alagat ubing. Gyamanak iti dahito nga gundawa iten kabsat. Agkarkararagak no kas ano nga ag-testimony. No maminsan ket malipatan jay testimony, ket jay Campus Crusade for Christ, kuna na jay nga, dapat 2-3 minutes lang, ket nalpas testimony. Ket no bilang man lumampas, ket dispensary na kabsat. In correction jay Sunday school lesson to itatay, Minora Christian Worship Center. Malaglagip ko jay words of God, jay 1 Corinthians 10:31 nga, anyaman nga aramiden nyo nga pakidadayawan ti Apo. Pakidadayawan ti Apo. Ijay Matthew chapter 5 verse 16 kunana, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Masapol kastamet ti panaglawag ti silawyo, iti imatang dagiti tattao, tapno makita da dagiti na imbag nga ramidyo, ket iday dayaw da ni amayo sa dilangit hanak mensaya, nagbasak lang. Malaglagip ko bin kabsat DJ, nukas anong baling nga silaw. Just last Saturday, hanga di kalman bigbigat ket busy ak ije palengke nga agtatad ti karne, bigla nga adat imay nga kwa nagsausaw kanyak. Ket sila lagi pak ije let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Hanang ka talaga si mungbat. Ingga na nilipas na imbaga na kanyak, hanak si mong sungbat.
Ta kunak apo hangko kahit agsao. Kahit ko agsao ako kumakit di hanga makapasakit ije tao nga nagsasao kanya. Ingga na itatahan ko ba nakatungtong di tao. Ta si nadak, let your light shine before men. Iti aje kuna ni Sunday school teacher tatay daksang dasat ta datayo nga Kristiyano kitain dagiti tao. Ngam uray met si tayo nga Kristiyano, tao to imatlaan. Kitain to imatlaan di pada tayo nga Kristiyano. Ta uray no Kristiyano, tao met lang. Nga adala ta di pagkakamalian na. Kaya lang kanya tayo kuma Kristiyano, haan nga kasila di panangkita di nga Kristiyano, di panangkita tayo di pada tayo nga tao. Tapno agbalin tayo lahat nga silaw. Malagip ko tuloy di illustration iti mensahe na minsan nga siyempre let your light shine nga rod ket adda kano ti panggap gamin iti evangelism no kas ano nga makasila to iti tao ket naisingit di nga illustration nga adda tinagpakan iti nagpakan iti manok ket naurnong ka na di manok ket nala na di sibubok ka Dispensarin tayo nung maminsan katawak ka kasila di. Kasila ni man nakasuling nga ada ti laughing spirit na. Kat imporwak na kano di sibubukal nga. Ilabang. Nagtaray di kayo manok. Hindi na minsan manin nang iporwak iti dikat. Hindi dikat. Yak tindan yung di kalman, mga ladies, napandag yung manok, sinipit na niya, nagdidiklis. Adi, sipit na, hanggang kasta. Nagtataray pa rin yung manok. So kasi yung church, nga, kanya tayo uray no kanya tayo nga Kristiyano, naman minsan, hantayo na anad, nga, tauray no padat yung nga Kristiyano nga nabaybay iti church, hantayo ammo no nagmature iti level nga panangkit kita tayo. Ket iti Galatians chapter 6 verse mabit lang Masapol nga ibasak ta ko agpaypayso. Kuna na iti Galatians chapter 6 verse 1, kakabsat ko no adda maduktalan nga agaramid iti naanyaman nga kita ti kinadakes, da kayo nga agtungtungpal iti espiritu iturong na kuma iti nasayaat adalan. Ngem masapol nga sayaaten nyo abagbagaan. Annadan nyo dagiti bagbagiyo amangan lakit no masuluysog kayo met. Agtitinulong kayo verse 2, agtitinulong kayo iti pakadagsinan ti tunggal maysa tapno matungpalyo tilintig ni Kristo. Aji numaminsan hantyo agan adagiti Kristiyano hang agannad. Hanggo ilaksit ti bagi ta talagang amin nga tao adala ti failure. Ngem di nakita nga numaminsan ta oras siya nga rod ket hanak na annad nga kanayok na bagbagain ni kasi isuna na darling ko, deta pa nagsasaom gawin kasla ka kanayong nga nakaungit. Ket agpasupi man siyempre no ije palen kay kumaket ije pa nagsasaok ket kasjay edi agbisuot je sangok. Ket awan na je silaw. Agpaisong agbabawi akto ko na I'm sorry Lord. Ngem na nadismaya di sangok nga kinatungtungkon. Hangkod tumasarakan, no adino na pananajay. Ngem awanan di silaw, awan tinakita na kanyak. So kasi di church, nga namaminsan kata, hantayo si Anad, adda dagiti isawang tayo, nga dagiti pada tayo nga Kristiyano kata, nasaktan. Ito no nasaktan, madlaw to, mas daaw to ito, baka hantayo makita di church. Kata, DJ iti, ikarkararag to iten kabsat. Let our light shine. Kadag iti amin nga pada tayo nga tao, kada tayo nga Kristiyano iti iglesia. Taon iti kasta, talaga nga everyone, agbalin tayo amin nga silaw. No
nakita nga madiji naramid ko, ibagayo tinasayaat. And I remember one time, adati may isang agasawa nga agtungtungtung da, ada makikita da ijay may isang leader ti church nga kasilangay pagtungtungtungan da. Kat aging nga ma-develop ni jay kasilangay sakit medyo masaksak tanda. Ijay makikita da ijay may isang church leader. Kat one time, DJ nga agasawa kat handaan mo, biglamit din nga di nga leader kat napandiyan da. Kat handa mat ibagbaga, noon niya pagtungtungtungan da. Kat kuna di napandiyan da nga, anya ka diti problema, ada ka diti problema yo. Kat mas daaw dagi agasawang apa yang natin nakamuan na imbaga ni Holy Spirit. Imbaga ni Holy Spirit. So they prayed, kat idinalpas ng kararag iti church leader, kat naikat di jay nagkaroon na ti peace jay agasawa. Naikat jay kasilangay sakit tirik nada iti leader. So they ti may nga wagas on how we can be a light. Kada gijay makapasakit kanya tayo, katungtungan tayo langanan. Absat, nasaktanak. Kasta kumati ibagak ije ng pasakit kanyak, ije palengke. And I'm waiting for the right timing, tap nito kasta kita masilawan kumaisuna. So, dijay iti testimony ken isublikan ni Apo Diyos ti amin nga dayaw. God bless us all. Thank you, Brother Henry, for that also a reminder to us na inanad tayo, tapno makita ni Lord, no, sino tayo, ti Apo. Okay. So, ilas ko garod, ado ko mati is testimony kit on sa ti time. So, actually, testimony ijay dama magami, the mother-in-law, at dati service every 2 o'clock, ijay balayda. So, diyay, kit Shakti worship leader ijay. So, jay testimony kit i-reserve ko para ijay. So, nga hanakang nagte-testimony dito. Diyay gamin kit maminsan mga 10 kami lang, so amin kami ag-testimony. So, tatati testimony kit kinaimbag ni Apo Diyos, ijay biag mi, ti protection na, providing our needs, and ijay ubing apok, kit dati na minsan gamin nga kwake, siyempre hantayo amo ti aksidente. Kit isunakit natin ijay stairs mi nga 8 na steps. So, imbag ni Apo amok na diet kit protection ni Lord, ta hangan na ikat isuna ijay walker. So, ijay ilas nga kwakit na ikalso isuna, na ituktok lang basit, iso nga nagsangsangit. So, diay amok nga protection ni Lord diay, kanya na. So, ti pangalawa, second, kit I give the glory to the Lord na ijay kunak nga, ijay ipso nga, ijay gamin, no maalam lang ijay step increment mo every 3 years. So, siya kuma, ag 60 ako, santo maalak ijay step, 2 steps. Pero ti kuha ni Lord kanya kit, idi nag-best employee akit, naalak di ay ti may salang. So, ag 60 akpay ko mga maalak nga step 2, kit intid ni Lord tata. So, di ay ti dakil nga pasalamanak ni Lord. So, isublik kanya na amin nga panagdayaw. Praise the Lord. Ti amin nga testimonies tayo. Maminsan pa ket awisan ta kayo nga tumader tayo. Tayo man nakantaan ni Apo. Kas Christmas tata, so ag-carol tayon. Amen. Glory to the newborn King.
praise and worship you this morning because of what you have done in our lives. You enter into this world, was born in a lowly birth just for us. Thank you, Lord, for your sacrifices. Thank you that you offer your lives for us. As we celebrate this Yuletide season, may we reflect on all your goodness, the main reason to celebrate, the purpose on why you came here on earth, you birth. Thank you, Lord, that you have born in our hearts, that we may enjoy the life that you have given. We praise you and worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Come, let us adore the Lord this morning. The Son of God arise, the one who would be called Emmanuel. The promise was delivered unto a virgin bride, the one who would be called Emmanuel.
Yes, Lord. Yes, Hallelujah. hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for the presence of your Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, come, let us adore Him this morning. Come, let us adore the Lord this morning. The reason why He came here on earth just for us. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. We'll praise Your name forever. We'll praise Your name forever. We'll praise Your name forever, Christ the Lord. Hallelujah. Madaydayaw ka, wapo Dios. Giyamang kami, tinaindaklan nga ayat mo, wapo. You are so great, O God. Kaya po bimabaka, dito ayan mi, wapo Dios, to demonstrate your love. We thank you so much, O God, for coming in our midst, O God. We thank you so much, O God, for making us understand what Emmanuel means. Madaydayaw ka, O wapo. Kaya po, ag talinaid, daytoy nga panagdayaw, panagrukbab kaniya, mo wapo, iti puso mi. Awatem nga ro dagitoy nga panagdayaw, panangitan tanok mi. Naimpuswan, nga panangapresyar mi, iti kinaimbag mo. Madaydayaw ka, dagito iti pagdayaw mi, kan pagyaman mi ken ka. Kararag mi tinagan ni Jesus nga po mi. Amen and amen. Hallelujah. Madaydayaw ni Apo Dios.